हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा 11 टू 28 अक्टोबर मध्य जो सब बेस्ट ऑफ बेस्ट करंट अफेयर अवेलेबल अच्छे से विषय में डिस्कसन करवा। यहाँ सब आपण एसएससी रेलवे ओपीएससी ओएसएससी एसएससी जेकोसी एग्जाम कि टीचिंग जो सब अपकमिंग रिक्रुटमेंट आसो आपण को विभिन्न भाव में हेल्प कर चलते स्टार्ट करवा। प्रथम देखो रिसेंटली मारिया कोरिना लीडर ऑफ व्हिच कंट्री वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025। यार कौन आंसर हम ना सी होचंदी जने वेनेजुएला। ओके वेनेजुएला जोठी आपण कोडिंग करिया पड़े मु आपण कहि देबे। ओके देखंतु ये सेकंड हला जस्टिस सोमेन सेन वाज रिसेंटली सोन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाई कोर्ट। से होचने मेघालय रा हाई कोर्ट। अच्छा देखंतु 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 मु कोडिंग करछि एटा होछि एमिएन सोमेन हला गोटे मेन माने कोन मेन हेले गोटे कोन गोटे आपण मनकर कोन गोटे मेल कैरेक्टर आछि। एटी मेघा मेघा माने गोटे फीमेल कैरेक्टर आछि। मेघा मेघालय हला तनो मेल फीमेल अछन ये मेल फीमेल तनो को कोडिंग कर देली सोमेन सेन हे गले मेघालय हाई कोर्ट कोन जी जस्ट टिक आईडिया कर आंसर। नेक्स्ट व्हिच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली conducted the world's first live underwater interview सोची पलाव। ओके पलाव गोटे कंट्री से करछि हला सेठी कोन हो आपण को अंडर वाटर रेडा इंटरव्यू होइछ। नेक्स्ट हाउ मेनी आयुष प्रोडक्ट विल द द्रव्य पोर्टल an initiative of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences list in the first page around 100 Ayush product. Okay. Then asla how many crore have the combined asset under the management of the National Pension Scheme NPS and Atal Pension Yojana APY reached by October 2025 around 16 lakh. And who recently organized a brainstorming session on providing all weather tap water in the high altitude areas of the Himalayas. एटा के करिवो ना नीति आयोग करिवो। नेक्स्ट what inspired the design of the Sabarmati HSR station on the Mumbai Ahmedabad bullet train corridor से होची महात्मा गांधी स्पिनिंग व्हील जो तांग थिला सेटा को नेकेरा करा जिवो। नेक्स्ट which state is organized a Swadeshi Mela to promote indigenous product? एटा होची उत्तर प्रदेश स्वदेशी मेला आउ जदि आम टिके स्वदेशी विषय जदि भाबिबा ताले एटी के अछंदी योगी आदित्यनाथ अछंदी से निजे जने हिंदू तेणु निश्चित भाव में यही सब काम स्वदेशी मेला स्वदेशी उपर बेसी प्रमोट करबा सब काम उत्तर प्रदेश ही करछि। नेक्स्ट वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन एस्टैब्लिश्ड होछि सोनीपत हेछि। अच्छा आकटी मु कोडिंग जदि करबी आपण मान कोन है इलेक्ट्रिक ट्रक ट्रक गोटे जानथिबे आपण ट्रक प्रायतः अशोक लेलैंड आसूची आपणकर टाटार आसूची प्रायतः अशोक लेलैंड प्रायतः हरियाणा रे फैक्ट्री थाए हला तेणु इलेक्ट्रिक ट्रक जेहेतु बैटरी स्वैपिंग जिनस आसे एटा आपण सही हरियाणा सोनीपत ई पाखा पाखी दिल्ली एरिया रे बुलिबो एटा हला हरियाणा एरिया रे बुलिबो दिल्ली एरिया रे बुलिबो तेणु एटा सोनीपत आंसर। ओके नेक्स्ट इन व्हिच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली एड्रेस्ड अ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई रे करछन्दी। तीन चारटा जगह मन रखिथिबे आपण माने गोटे हला न्यू दिल्ली मुंबई बेंगलुरु विशाखापट्टनम पुणे नले अपन महाराष्ट्र ये सब जिनस गुड़ा प्रायतः फ्रिक्वेंटली हुए तेणु आपको लिस्ट डाउन करदे आंसर आप मन रहा पड़ेगा है। नेक्स्ट हु रिसेंटली लॉन्च द इंडिया नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एट द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन आबू धाबी। ये होचनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह मन रखिबेडा कहीं ना मु क्वेश्चन नेची रिसेंटली एबे मु OCS देखले IUCN ऊपर बहुत क्वेश्चन पड़ितला अपकमिंग ए सॉरी आसीबो त आपण माने मन रखिबेडा। नेक्स्ट हु रिसेंटली लॉन्च द प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना विथ एन आउटले ऑफ ₹24,000 crore से होचनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Next, which new indigenous anti-drone system has been deployed by the Indian Army to detect and take enemy drones? से होची सक्षम तना दिया छै। Next, in which country was G20 trade and investment minister meeting recently held? सेटा गुएतमाला रे हिच। देखंतु G for G20 G for गुएतमाला मन रहिबा सहजरे जी रे G20 ये ला गुएतमाला आ जदि आपण मीटिंग कथा कहबे ए देखंतु मिनिस्टर मानकर मीटिंग हेची एठी एम अछि एठी भी एम अछि तण बेसी एम्फासिस एम रे जाउछि तण को कंट्री रे एठी मु खोजिबे जे एम अछि गुएतमाला रे अछि
बुझिपारे नेक्स्ट हु won India's first Mrs Universe crown at the Global Beauty Pageant 2025 होची Siri C. Okay, the joint military exercise in the 2025 was conducted between India and which countries? Russia. Next, currently approximately what percentage of global GDP to G20 members represent? Around 85%. Who was announced Spark 4.0 to encourage young Ayurveda research in India? से होची Council for Research in Ayurvedic Sciences. एटा टिके कंफ्यूज है पिला माने आयुष मिनिस्ट्री भी मेरे मेरे भावते सेठी थाई एडिटर कंफ्यूज है तो एटा मन रखिबे Council for Research in Ayurvedic Sciences Spark 4.0. Okay, which country recently became a member of the International Union for Conservation of Nature IUCN? किए जने आर्मेनिया आइचंती. ओके मन रखिबेडा ए आयुसीएन ऊपर बहुत क्वेश्चन से नंबर आछि तेणु ऑब्वियसली विभिन्न एग्जाम रे पड़िबो. नेक्स्ट, द कंबाइंड वेल्थ ऑफ द 1 2 3 8 people on the Hurun Indian Rich List 2025 is approximately what percentage of the country's GDP? Around 48%. Which actress has recently been appointed as the India's first mental health ambassador by the Indian Health Ministry? देखो मन को भी तो सब पतला किए से होचने प्रायतः दीपिका पादुकोण. आलिया भट्ट टिके मेरिट कर सारणी से टिके मोटा अछंती. तापरे आपनकर कोन प्रियंका चोपड़ा भी टिके हेल्दी अछंती. विद्या बालन तो ऑलरेडी हेल्दी. तेणु दीपिका पादुकोण पूरा कोन कंटा भलिया देखियो. तेणु आपण माने टिके जदि मेंटल हेल्थ माने जो माने बेसी ये अछि कोन कहले एम्बेसडर जो माने हेबे समान को टिके बाची समान कथान जो माने पब्लिक स्पीकिंग रे भलो रहइबो आ मेंटल हेल्थ नगर भलो रहइबो. तेणु एटा रे दीपिका पादुकोण को से चूज करछंती. ओके भाबिबे हला माने गोटे कन्सिडरेशन करेंगे को माने केमती देखा जाउछंदी कहीं नबा सन भाविले आइडिया कले आंसर आसबे थरे पढ़ी देबे आंसर आसबे. नेक्स्ट, recently the Concon 25 exercise was conducted between the navies of India and which countries? Britain. India's first cheetah safari has been started in which national park? Kuno national park. Okay, Kuno national park. The cheetah already विभिन्न लास्ट 3-4 मास पूर्व टिके ये थिला कोन नेशनल अफेयर थिला बहुत एटा कुनो नेशनल पार्क रिसेंटली पुणे आउथर न्यूज कासला मन रखल इजी हो. नेक्स्ट, व्हिच रीजन ऑफ इंडिया रिसेंटली गोट्स इज फर्स्ट लाइवस्टॉक आईवीएफ लैबोरेटरी? से होची नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे फर्स्ट कोन हिची ना लाइवस्टॉक आईवीएफ लैबोरेटरी एस्टैब्लिश हिच. Next, at present, the production of honey in India has increased by how many times as compared to the 2014? Around 11 years ago, तेणु एबे केते परसेंट इंक्रीज है? अराउंड 2 times एबे इंक्रीज है. ओके केते टाइम्स 50 2 times. Where was the IUCN World Conservation Congress 2020 recently held? कोठी अबू धाबी रे इचना मन के अपन को हला IUCN अबू धाबी. अच्छा देखंतु एबे भी ताको टेक्निक कोइ भी जदी IUCN यू 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 आछे आयु अबू उ अबू आयु पु आयु अबू हला IUCN को आयु अबू करेक्ट आंसर पाई परिबे. नेक्स्ट, Prime Minister Modi has launched 2 major agriculture schemes worth how many crore rupees? Around 35,440 crore rupees. Okay, next, which country's writer Laszlo Karasnahorsky has been awarded the 2025 Nobel Prize in Literature? से होजी हंगेरी रो मन क्या पड़े बड़ा सब की को कंट्री जदि आपण कोडिंग करि परबे आपण माने कोडिंग करंतु बट ताको जदि म कोडिंग करिया पई चाहिबी केन करबी ना देखो से हचने लिटरेचर रा नोबेल पाइचंती हला लास्टलो. ओके लास्टलो रे थी म कोडिंग जदि करबी ताले मते गोटे जिंस मिलुची कोन कहले एठी आछे आपण मानका एठी गोटा होची हंगेरी जे हंगरी थिबो हला हंगरी थिबो जे भोकिला थिबो हला सीए जेमते लेबी कोन
लाज्य करबनी से लाज्य करबनी एटा लाज्य हम कहूँ सी भोकिला थे से लाज्य करबनी सब काम कर परिबो सब कार्यता कर परिबो जे हंग्री अछि से लाज्य करबनी सब काम कर परिबो तेणु से नोबेल प्राइज पाइबा लिटरेचर रे अवार्ड हेले नेक्स्ट what percentage of India total production and export are contributed by micro small and medium enterprises MSMEs around 40%. India's soil security coverage has increased from 19% in 2015 to what percentage 2025 around 64.3%. Who has recently been appointed as the interim chief executive officer CEO by the board of the Castrol India company. So Sugata Basurai. Okay, Sugata Basurai. Next, where has Bannerghatta Biological Park become India's first fully solar powered zoo? ଏଟା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୁରରେ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲୁରରେ ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ ବି ହେଉଛି ବି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍ଟଟା ବି ଦୁଇଟା ଅଛି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି ଆପଣ ମନେ କରିବେ ନେକ୍ସଟ Which state recently became the first in India to amend the Wildlife Protection Act 1972? ଏଟା ହେଉଛି କେରଲା ଅଛି ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କେରଲା ବହୁତ ଜିନିଷ କରିଥିବ ଏବେ ଆସାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲାଣି ହେଲା ତେଣୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟୁପି ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ଏ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ତେଲେଙ୍ଗାନା କରିଛି ହେଲା ସେଟା ସବୁ ମନେ ରଖିଲେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆପଣ ମନେ ରହିଯିବ ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାର୍ମିନି was recently elected president of which country? ହେଉଛି ସିଆଚେଲ୍ସ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଓକେ ନେକ୍ସଟ in Benseli village of which district of Rajasthan wheat has been grown for the first time on the desert land ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗହମ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେଟା କେଉଁଠି ବେନ୍ସେଲି ଭିଲେଜ କେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ କେଉଁଠି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଟା ହେଉଛି ଆଜମେର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ who has recently been appointed by the RBI as new executive director ଏଠି ସୋନାଲି ସେନ ଗୁପ୍ତା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ RBIର executive director next in the year 2025-26 the Ministry of Defence has utilized over what percent of capital outlay by the end of September 2025 around 50%. Which country has Maharashtra recently signed an agreement to establish a world-class convention center in Nagpur? So Spain de habo world-class convention center gote habo hela eta kon na Spain set up kara heichi. Next, where did Environment Minister Bhupendra Yadav recently participate in the pre-COP30 ministerial roundtable? eta hochi ब्रासिलिया रे सी करचंती प्री COP30 रे सी पार्टिसिपेट करचंती कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर के भूपेंद्र सिंह यादव ओके नेक्स्ट Israel has announced who will be awarded the prestigious Israeli president medal किए ना डोनाल्ड ट्रम्प ताऊ तो नोबेल मिललानी तेणु एटा जने अनाउंस करचंती गोटे देश इजराइल वाला तेणु ताको मिलला डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंशियल मेडल ओके आपण जदी कंटेंट अफेयर ओटा पार्ट गोटा भल लाଗୁଛି निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ OPSC एसर जदी 0 to हीरो हिबो दरकार किंबा आपनको स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार देखंतु एटा 0 to हीरो हिबो एटा अछि स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार डिटेल्स पढंतु आपण मान जदी नीड अछि ताला आपण मान क्यूआर कोड स्कैन करंतु नै पारिबे ओके यदि आपनको OSSC और ट्रिपल SSC जनी हिबो दरकार आपण डिटेल्स पढंतु आ आपण मान क्यूआर कोड स्कैन करी नै पारिबे नेक्स्ट बाकी रहला आपण मानको भाई गोटे नुआ अनाउंसमेंट संडे लाइब्रेरी गोटे आम इनिशिएटिव स्टार्ट करछु हैला जोते आपण मन जो भुवनेश्वर रोचनी से गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी अच्छी सेठी आपनको ग्रुप सी रु आरंभ करके IAS OS जेकोसी लेवल पर एग्जाम पे कॉम्पिटिटिव बुक्स सेठी अवेलेबल अच्छी फ्री वाईफाई मिलिबो फुल एसी आपनको कोन गोटे हॉल मिलिबो सेठी आप पढ़ापढ़ी कर परिबे पार्किंग में भल व्यवस्था अच्छी मैगजीन न्यूज़पेपर मिलिबो ता सेटा आपनको अफोर्डेबल मेंबरशिप प्लान अराउंड 699 आरंभ होइछि लोकेशन मोड दे देछि कांटेक्ट नंबर दे देछि आपण माने फोन करके डिटेल्स बुझ परिबे आ गोटे बहुत भलो जिंस कि एते बहुत जिंस आपनको धीरे धीरे आपनको मिलिबो हला जस्ट स्टार्टिंग अछि ना बट
जेहेतु आपको बहुत प्रिलिम्स मिले आप डिटेल्स पढ़ु जदि आप नीड अच्छी भुवनेश्वर रोचंती आप लाइब्रेरी नीड अच्छी 699 इज नॉट ए वेरी बिग अमाउंट गोटे पुणी एसी रूम आपको मिलूँ आपको विभिन्न बुक्स मिलूँ आपको विभिन्न स्पेस मिलूँ आटमोस्फियर भल अच्छी पार्किंग स्पेस अच्छी मैगजीन मिलूँ न्यूज पेपर मिलूँ तेणु आपण मैंने ये सुजोग हाथछड़ा करूँ नहीं आपण मैंने नंबर दिखाई 9111000110 को कांटेक्ट करूँ ओके नेक्स्ट जी आम जदि आपण मानक ये सब किसी जो आपन को ई बुक विषय कहल जब आपन किसी असुविधा अच्छी 9937193111 नंबर व्हाट्सएप करें मुझे ई बुक लिंक सेंड करदेवी ना ये जो वीडियो देखुं तले गोटे कमेंट सेक्शन अच्छी कमेंट सेक्शन ई बुक लिंक मुझे देदी से क्लिक करके पाइपर नेक्स्ट वेयर वाज द सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम रिसेंटली इनागोरेटेड हैदराबाद देखो मुझे कही ना 3-4टा सिटी बहुत फेमस थाए न्यू दिल्ली गोटे मैक्सिमम न्यू दिल्ली आपन मुंबई आपन विशाखापट्टना हैदराबाद बेंगलुरु ये सब जिन सिटी आउ आपनकर प्राय तो बेसी मन रखिए सब बहुत फ्रिक्वेंटली जो सब विभिन्न कौन इनागुरेशन हुए इनोवेशन भी हुए नेक्स्ट 5 बीचेस of which state recently received the international blue flag certification से होची महाराष्ट्र ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन विषय आप पढ़े पढ़ले आप जापर कौन पाई दिया जाए नेक्स्ट What percent of the global production does India, the world's second largest fish producer, contribute to? 8%. What percent of the capital expenditure of the 159,768 crore was utilized by the Ministry of Defense in the last financial year? Around 100%. Which neighboring country of India recently received a 1.2 billion loan from IMF interest multiplier fund? Pakistan पाइछि हम recent पाक country मन के पड़े India's Power Planning Authority has prepared a transmission plan worth how many $billion to transfer more than 76 gigawatts of hydropower, around $77 billion. India's retail inflation fell to what percent in September 2025, the lowest since June 2017, around 1.54%. Which sector in India has seen its growth increase nearly sixfold from 1.9 lakh crore in the 2014-15 to 11.3 lakh crore in 2024-25 around what এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক প্রোডাকশন রে কেলা মন রাখতে বেড়া বড়টা which bank recently announced that it has been named Asia's safest bank by Global Finance माने बहुत सेफ अछि बैंक रे एटा को आपण माने एशिया रो गोटे कोन ग्लोबल फाइनेंस रेडा अनाउंस कराय छै एटा होची डीबीएस बैंक ओके डीबीएस बैंक मन रखबेडा in which year will space technology company Galaxy Eye launch the world's first multi-sensor EO satellite around 2026 एटा मन रखबे Galaxy Eye विषय OPSC OSSC around गोटे ए टाइप रो गोटे क्वेश्चन पड़ी थिला बट एटा टिक डिफरेंट क्वेश्चन ता हला तण अपन मन रखिथिबे मे बी ए सो रिपीट करि पारे क्वेश्चन नेक्स्ट हु रिलीज द बुक रेडी रिलेवेंट एंड रिजोरेंट टू shaping a future ready focus written by cities Anil Chauhan on 14 November 2001 एटा की इनागोरेट करछन ना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह okay then net direct tax collection has increased to how many lakh crore rupees in the current financial year around 11.89 lakh crore. What is India's rank in the Henley Passport Index 2025 with visa free travel to 57 countries around 85th okay India rank कोन अछि Henley Passport Index 85th अछि okay next recently the central government extended the term of the 16th Finance Commission by how many months? Around 1 month. The first meeting of the Joint Defense Corporation JDC between India and which country was held in New Delhi on October 15, 2012? Utopia. Okay. Next. What is India's current rank among the world's largest mobile phone producers? Around second. Second which India. मोबाइल फोन प्रोड्यूसन होची बेसी जनसंख्या बेसी लोकन को मोबाइल फोन आउटडेटेड हे गेले न्यू दरकार पड़छे तेनु नीड अछि नेक्स्ट वेयर वाज एशिया's largest railway exhibition
IREE 2025 held from October 15 to 17 न्यू दिल्ली ହେଇଛି ଏଟା ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛି ସେଇ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କହିବି ନ୍ୟू ଦିଲ୍ଲୀ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ବିଶାଖାପାଟନା ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ୁଛି ନେକ୍ସଟ For what period has India recently been elected to the United Nations Human Rights Council for the 7th time? Okay, 2026 to 28. Hala. Next. Who recently became the first Indian to win the Kintron R. Miller Award? So, Sonali Ghosh. Acha. ଏଇଟା ମୁଁ କୋଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେ ଅଛନ୍ତି କେଣ୍ଟନ୍ ଆର୍ ମିଲର ଆପଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ ଦେଖିବେ ନା ଆର୍ ଏଠି ଏଇ କେଣ୍ଟନ୍ ଆର୍ ଦେଖିବେ ଆର୍ ପରେ କ'ଣ ଆସେ ଏସ୍ ଆସେ ହେଲା ଆର୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଆର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ଟା ଅଛି ତାପରେ ଏସ୍ ଆସେ ଆପଣ ଯାହା ଏବେ ଏସ୍ ଯଦି ସବୁ ଜାଗା ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆମ ପାଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପାଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଜଣେ ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଘୋଷ ଟାଇଟଲ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ସୋନାଲି ଓକେ ଆର୍ ପରେ ଏସ୍ ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ According to the government data, the Employees Provident Fund Organization EPFO has approximately how many lakh crore rupees in funds? Around 28 lakh crore. According to the Ministry of Labour and Employment, the female labor force participation rate in India has increased to approximately how much percentage in 2023 to 24? Around 42%. In which city have Google, Adani Group and Airtel jointly announced plans to build India's largest AI hub and data center? Visakhapatnam Rabada. Google karibo, Adani karibo, Airtel karibo. तीन जन मिसी करछन एटा इंपोर्टेंट मन रखिए नेक्स्ट Recently what percent of India's GDP growth rate has the IMF projected for the year 2026 or 6.6%? The best which are three states that topped the recently published state mining preparedness index? Usually Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat. MP, Rajasthan, Gujarat. Okay, next. Which status was recently granted to Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam? Mini Ratna Diastaku. Next. Who recently addressed the conference on the extradition of the fugitives challenge and strategy organized by CBI in New Delhi? Amit Shah. अमित शाह करछंदी पूछुरे तीन चार जन नाम रखे पड़े आपको मोदी राजनाथ सिंह अमित शाह हला आपनकर बेसी ना चलछंदी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी मन रखिबे बेसी चलछन से ना हला बहुत काम करछन एनवायरनमेंट ऊपर हला ए तीन चारटा लोक जो माने अछन तांको बस बेसी यूज पड़छ नेक्स्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड इंडियन बैंक्स टू लेंड टू customers in Indian rupees in which countries? Pakapaka country, Sri Lanka, Bhutan and Nepal मन रखे okay next who recently became the first Indian to climb 9 peaks over 8,000 meter so उसने भारत थेमिनेनी हला एटा मन रखिबे भारत थेमिनेनी आपण जे फर्स्ट इंडियन से जने इंडियन अर्थ मेनिगल से भारतीय तने भारत थेमिनेनी मन रहि परिबो इंडियन से उसने भारत थेमिनेनी okay next Where is the 16th annual meeting of the WHO International Regulatory Corporation for Herbal Medicines being held? Jakarta. Next. Which private company recently received the permission to build the Kedarnath ropeway project at a cost of 4,000 crore? Adani Group करछि. Next, renowned wildlife conservationist Vivek Menon has been elected the new president of which international organization? IUCN. मन रखिबे सबु IUCN विभिन्न एनवायरनमेंट रिलेटेड आपण COP 30 सबु जगह मन रखिबे सब पढुछ परीक्षा रे ए सरे 100% पढियो नेक्स्ट by when has the central government approved the supply of fortified rice under welfare schemes? Around आपण December 2020 हम के जल्दी जल्दी सारू जी काइना एबे मोर माइक रे बहुत कम चार्ज अच्छे झरी जीव तेणु माइक बंद कले बेकार वीडियो भी आम पर Which meeting of the network planning group NPG was held to evaluate road transport and highway infrastructure project? Around केते आपनकर
100th तापर आसला आपनकर द 5th एडिशन ऑफ द खो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG will be begin in which state on the November 24 এটা হচ্ছে রাজস্থান India's merchandise trade deficit has increased to approximately how much in September 2011 $32 billion who recently became the player of the most assisted in men's national football Lionel Messi most famous say which country recently developed its first indigenous antibiotic naphthalomycin okay India on World Food Day 2005 FAO celebrated how many years of partnership in India 80 years 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି partnership କ'ଣ food FAO ହେଲା ମନେ ରଖିବେ next approximately what percent of the ration cards at the national level have been linked with other numbers or 99.9% rice is currently the staple food for approximately 1% of India's population around 65% okay आज कंटा पेतिकी ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ OPSC ର 0 to 0 ଇବୁକ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକି ଆପଣ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ OSSC ଓ SSSC ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇବୁକ୍ ଦରକାର ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ନେଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଆନାଦର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସନ୍ଡେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଆମର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସିଲିଟି କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି IAS OAS ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ବୁକ୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ଅଛି ଏସି ହଲ୍ ପୁରା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଜଷ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ $699 ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଲୋକେସନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ ଓକେ ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାର ଅଛି ନମ୍ବରଟା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଆପଣ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ ଓକେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇବୁକ୍ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ 9937193244 ନମ୍ବରରେ ଯଦି କିଛି ଫିଜିକାଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ତା ତଳେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଠି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍